बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कल उर्दू का पेपर है, उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये मैंने गेस्ट पेपर बनाया है, बट इसके बारे में डिस्कस करने से पहले यार एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि कभी पेपर लगता है, कभी पेपर नहीं भी लगता। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यार मैं कोई टीचर हूँ या मैं कराची यूनिवर्सिटी से मेरा कोई ताल्लुक़ है या मैं पेपर बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है सिर्फ एक गेस्ट पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये बस किस्मत के ऊपर बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप सब लोगों की तो पूरी तैयारी होगी। बट जस्ट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र देख लेना, फोकस कर लेना। हो सकता है इसमें से आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। अब ये सब अल्लाह के हाथ में। तो ठीक है, अब हम लोग गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो यार, आप लोग जो है ना रिड्यूस सिलेबस देखोगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को शायद नसर निगार नज़र ना आए। मैं इस वक्त बीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, तो उसको नसर निगार नज़र ना आए, ना शौरा नज़र आए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 सवाल दिए गए हैं। और एज़ यू नो कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक पेपर नहीं आ रहा। पीएसटी के अंदर भी आप लोग देखोगे 90-40 से 90-47 वाला एक सवाल आया हुआ था, जो मुझे लगता है पीएसटी के अंदर रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं दिया था, बट उन लोगों ने दे दिया था। तो बहरहाल चले, हम लोगों को रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं करना, हमें जस्ट खैर फॉलो करनी है। तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। यार देखो, यहाँ पर जो है ना सबसे पहला सवाल है मीर अमन दहलवी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार ये तो 17 में भी आया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में कैसे आ सकता है। तो आप लोगों की बात भी बिल्कुल सही है, बट दरअसल बात यह है कि मीर अमन दहलवी जो है ना, इनकी 16 अगस्त को बरसी थी। तो पेपर बनाने वाला अगर उर्दू का कोई दिलदादा हुआ तो एने मुमकिन है उसने इनकी बरसी सेलिब्रेट की होगी इनकी। तो इसलिए एक जस्ट अंदाज़ा है, हो सकता है ये आ सकता है मीर अमन दहलवी। तो इसके बारे में आप लोग यार एक नज़र देख लेना, मुमकिन है आ जाए। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। यार सर सैयद अहमद ख़ान भी बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, 14 में आए थे, 18 में आए थे, तो एक नज़र आप लोग इसको भी कर लेना। और उसके अलावा फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की ख़ुतूत निगारी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी कर लेना। अदरवाइज़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना आप लोग, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। क्योंकि अगर आप लोग ये देखोगे यार, ये 14 में आया, 16 में भी आया, तो 4 सालों से आए नहीं है मुसलसल, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके चांसेस है कि आ जाए। और ऐसा आप लोग ये देखो, पतरस बुखारी, सैयद मेहदी हसन और रजब अली बेग या अल्लामा शिबली नुमानी, ये सब यार एक एक साल के अंदर आए, ये लोग बार बार रिपीट नहीं हुए। रिपीट होने वाले के अंदर ज़्यादातर ये हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब हैं, सर सैयद अहमद ख़ान भी है, और बाकी ऊपर वाले हैं मीर अमन दहलवी। तो मैं आप लोगों को 4 का सजेस्ट करता हूँ, इन 4 के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नसर निगार में पॉसिबल है कि इन 4 से आप लोगों को कुछ ना कुछ लग जाए पेपर। तो उसके बाद बात करते हैं शौरा की, अशार की बात करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने करना चाहिए सबसे पहले गालिब। गालिब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो नसर निगार के अंदर भी मैंने आप लोगों को गालिब लगाया है, लेकिन गालिब की ख़ुतूत नगारी, और यहाँ पर भी जो है शौरा के अंदर भी मैंने गालिब लगाया। तो गालिब लाजमी आप लोगों को करना है। गालिब अगर आप लोगों का इसके नसर निगार में नहीं लगा तो शायद इस वाले के अंदर लग जाए, तो इसलिए गालिब आप लोगों ने लाजमी करना है। राइट, उसके बाद फिर बात करते हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 में आया था, 14 में, 18 में, उसके बाद नहीं आया, तो मीर तकी मीर भी कर लेना। मोमिन ख़ान मोमिन, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को करना है हर हाल में। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से आ गए। चौथे की बात करते हैं हम लोग। चौथे के अंदर कुछ लोग आपको कहेंगे नज़ीर अकबर आबादी कर लो, कुछ लोग कहेंगे मीर दर्द कर लो, कुछ लोग कहेंगे फैज़ कर लो। तो यार ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इन तीनों में से कौन सा करना चाहो। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई याद है तो उसको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि इन 3 में से भी एक लाजमी आएगा। एंड पॉसिबल है कि नज़ीर अकबर आबादी दे दें ये लोग, या फिर मुमकिन है ये लोग फैज़ अहमद फैज़ भी दे सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़ के भी चांसेस हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 4 बताए, एक ये और ये यहाँ से 4। ठीक है, तो इनके आने के चांसेस में मुझे लग रहे हैं, आप लोग इन लोगों को देख लेना। और ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कराची यूनिवर्सिटी का, ना ही जो है मुझे किसी ने ये बताया। ये मेरा जस्ट एक गेस्ट पेपर है, ये एक अंदाज़ा है। आप लोग अपनी तैयारी करके जाना। उसके अलावा ये जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में आप लोग इसको एक नज़र देख लेना, ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा।
پھر بات کرتا ہوں یار خلاصہ کی. خلاصے جو ہیں اس کے اندر آپ لوگ یار کر لو. ریڈیو سلیبس کے اندر دیکھو گے تو آپ لوگ شاید نہ ملا آپ لوگ کو. اچھا سینسر کے اندر تو ہے نہیں. بھارت سیر دوسرے درویش کی کرنے آپ لوگوں نے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یار. یہ تو پڑھو گے بھی کہانی تو آپ لوگ خود ہی خلاصے سمجھ میں آ جائیں گے. سیاہ سفید موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر. سیاہ سفید بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. جانی دشمن آ جائے گا. مینار پاکستان میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو چانسز ہے کہ یہ بھی آ سکتا ہے. اور تو آئی سجیسٹ کہ مینار پاکستان آپ لوگ کرو. مفتی کرم داس بھی کر لو. جانی دشمن بھی کر لو. سیاہ سفید بھی کر لو. آپ لوگ یہ 4 کر لو. آئی سجیسٹ کہ آپ یہ 4 ٹاپک کر لو. ان کے خلاصے کر لو. باقی بھی پڑھ لینا لیکن جسٹ یہ 4 آپ لوگ کر لینا. یہ میرے گیسٹ پیپر ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان 4 میں سے کچھ آ سکتا ہے تو آپ لوگ ان 4 کو لازمی دیکھ لینا. ٹھیک ہے. مینار پاکستان بھی. اور سر سید کا لٹریچر جو ہے جب آپ لوگ ویسے ہی نثر نگار کرو گے تو لٹریچر آپ لوگوں کو ویسے ہی سمجھ میں آنے لگے گا. یا آپ لوگ لٹریچر پڑھ لو گے تو وہ آنے لگے گا. اچھا اب اصل سوال یہ آتا ہے کہ یار آپ لوگ بولو گے کہ اتنا بڑا آپ لوگ یاد کیسے کرو گے اردو کا. تو میرے بھائیوں بہنوں یاد کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس میٹرک اور انٹر کے پڑھے ہوئے ہوں گے اردو کے نوٹس. آپ لوگوں نے وہ اردو کے نوٹس نکالنے ہیں جو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی یاد ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے نوٹس نکالے. آپ لوگوں کو یہ سب پہلے سے ہی یاد ہیں. آپ لوگ اس کو ریوائز کر لو. اچھا فور سپوز آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہو. جن کو یہ چیزیں یاد نہ ہو یا موجود ہی نہ ہو. اس سچویشن کے اندر آپ لوگوں کو اگر یاد بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے پاس نوٹس بھی موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں کو پھر بھی تیاری کرنی ہے تو آئی سجیسٹ کہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں صرف اور صرف ان کی پوئٹری یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں نا یہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے جیسے سر سید کے بارے میں. ان کے بارے میں بابا اردو نے یہ باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ باتیں یاد کر لینی ہے اور ان کی ہیڈنگ. اور اندر جو ہے نا وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے لکھ دو. جسٹ آپ لوگ ہیڈنگ یاد کر لو اور ان کے بارے میں جو اشعار کہے گئے ہیں یا ان کے بارے میں جو لوگوں کے ریویوز ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے. کیونکہ یہ ہیڈنگ اور ریویوز آپ لوگ ایزیلی یاد کر لو گے. آپ لوگ یہ 4 کے نہیں آپ لوگ 5 یا 6 کے بھی کر لو گے یہ لوگ یاد ایک ہی دن کے اندر. یہ اتنا ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یار آپ لوگ اردو کی پریپریشن کر لینا. اور باقی خلاصے وغیرہ کی اور باقی وہ جو دوسرے ہیں کیا کہتے ہیں مضمون وغیرہ کا ہے یار اس کے بارے میں کیا گیس پہ پڑھ دوں وہ تو اپنی طرف سے لکھ دینا. اس کو تو دیکھا بھی نہیں میں نے. اور باقی جو شعر وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی آئی ہیو نو آئیڈیا. تو آپ لوگ وہ کر لینا یار. نذیر اکبر آبادی وغیرہ کر لینا. یہاں پر یہ میں نے لکھے تھے کچھ. ہاں نذیر اکبر آبادی کے کل نفس ذائقۃ الموت کر لینا. اور حسین اکبر الہ آبادی کی بکری کر لینا. بکری یار کر لینا. یہ بکری جو ہے نا بڑا وہ لگ رہا ہے ضروری لگ رہا ہے. اس کے علاوہ علامہ اقبال کی ایک اذان ملے گی آپ لوگوں کو. آپ لوگ وہ بھی کر لینا. ٹھیک ہے. تو بس یہ جسٹ اتنا ہی کہوں گا آپ لوگوں کو. باقی گڈ لک کل کے پیپر کے لیے. اور اگین ریپیٹ کروں گا میں کوئی کراچی یونیورسٹی کا ٹیچر نہیں ہوں اور نہ کہ میری کوئی سورس وغیرہ ہے. یہ میرے اپنے ذاتی گیسٹ پیپر ہیں. لگ بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگ سکتے. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کا بھی پیپر خراب ہو یا کسی کا بھی وہ ہو. جس میں اتنا آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس میں سے ایک نظر دیکھ لینا پڑھ لینا. اور اگر آپ پیپر لگ جائے اس میں سے پی ایس ٹی کی طرح تو دعاؤں کے اندر یاد رکھنا. ٹھیک ہے میرے بہنوں اور بھائیوں. تو اللہ حافظ اور گڈ لک.